Dobrodošli. Rekli bismo do sad kanal Odisejev povratak u Troju. Ali evo, novo ime našeg kanala. Troja u Srbiji. 5 godina naš kanal Odisejev povratak u Troju je odradio svoju misiju, pripremu za ovu fazu. Evo, mi smo danas u Čaršiji, u Ripnju. Arheološki lokalitet koji još Miloje Vasić davno prepoznao njegov značaj. Levo nam je Avala, iza nas Troja. Desno Ripanjski visovi. Naše istraživanje traje i 15 godina, ali evo u posljednjih 5 godina odlučili smo se kroz video materijale naše istraživanje da približimo i široj publici. Preko 100 emisija, preko 5000 pratilaca, a Marko će da nam kaže i podrobnije kako je teklo i ka čemu težimo. Hvala Ilija. Pa evo, prvo da kažemo znači da je naziv Troja u Srbiji po savjetima mnogih ljudi upotrebili smo, odnosno prešli smo na taj naziv da bi bilo jasnije ljudima koji dolaze, koji počinju tek da gledaju ove emisije, koji počinju da gledaju ovaj kanal, o čemu se radi na prvi pogled. I napravili smo u međuvremenu sada i sajt. Sajt jeste na samom početku, nemojte zameriti što nema mnogo materijala na njemu, ali imate neku mogućnost i trudit ćemo se da dopunjavamo emisije na sajtu. U ovih 5 godina nismo svo vreme radili istim tempom, jer ceo naš rad je na dobrovoljnoj bazi, u naše slobodno vreme. Bilo je i nekoliko meseci bez jedne emisije, bilo je nekih dužih pauza, ali sada ćemo se truditi da emisije budu što češće i da možete da pratite naš rad u nekom redovnom tempu. Ovdje gdje je naša rekonstrukcija lokacije Troje, možda je najbolje mesto da promovišemo novo ime Troja u Srbiji, jer po svim pokazateljima Troja jeste u Srbiji. To je možda i najvažnije da se fokusiramo na taj deo priče, da je Troja stvarno bila u Srbiji. Troja je znači bila u Dardaniji, Dardanija se poklapa sa današnjom Srbijom, a da bi se rekonstruisala priča o Troji, potrebno je i da rekonstruišemo priču o Panonskom moru, odnosno o nekoj vodenoj površini koja je postojala u ne tako davna vremena. O tome ćemo naravno raditi posebne emisije i radili smo ih mnogo do sada i bit će ih još, a u ovoj priči toliko za sada. Sajtu možete pristupiti preko adrese trojasrbija.com ili trojausrbiji.com. Imamo odeljak posvećen blog tekstovima gdje ćemo pisati o našim istraživanjima i drugim temama. A pod vezom knjige imate prodavnicu gdje možete vidjeti naše knjige, pročitati nešto o njima i na lakši način možete ih naručiti popunjavanjem formulara u sekciji Korpa. A u delu o nama stavili smo kako nam možete pomoći, kako nam možete pisati, kontaktirati nas na druge načine i još ponešto o nama. I evo za ovu emisiju i jedna ekskluziva. Dosta smo često boravili u Rušnju, onom prvom prepoznatom delu lokacije Troje. I spominjali smo Ripanj i Ripanjsku stranu, ali evo, sad smo uspostavili prisniju saradnju sa našim domaćinima u Ripnju i evo danas smo i čuli jednu izuzetno vrednu informaciju. 1998. čovjek dobro obavešten iznosi tvrdnju kako se upravo ovdje u zoni Avale nalazi ili nalazila drevna Troja. Da je lokalitet ovaj, Čaršija, istraživan, znači još početkom 20. veka, ukazivo na to, čućemo kasnije. Ali ovdje imamo još jedan podatak, a to je od jednog starog stanovnika Ripnja,
Miličevića i njegove knjige. Da čujemo šta je to Miličević imao reći. Milan Đ. Milićević jedan je od najznačajnijih srpskih etnografa i istraživača 19. veka koji je ostavio trajan trag svojim delima. Rođen je 1831. u Ripnju i često mu se vraćao. Njegov zapis o starinama iz Ripnja preostao nam je iz knjige Kneževina Srbija i ima veću vrednost nego u drugim krajevima jer je imao mnogo više vremena da sakupi ove podatke. Evo šta on kaže. Gradina na Srednjem Visu, na levoj strani Ripanjske Topčiderske reke, s proću Avale. Priča se da su tu bile Jerenine hlebne peći, pa su joj se vrući lepčići iz ruke u ruku dodavani s tog Visa gore na Avalu. Ima blizu sat mesta. Između toga Visa i Avale sav je prostor zasejan ostacima od starine. Dole kraj same reke, gde potok Prečica u nju utiče, zidine su od švabine staklane, gde se priča da je nekad građeno staklo. Naviše pod Avalu idući mesto je čaršija, pa selište. Oba ta prostora bila su naseljena i gde su bile kuće i dućani, sada su tu ili njive ili gust šiprag. I kako čujemo, Gradina. Pojam Gradine. Danas su arheolozi definitivno uvidjeli njegovu vrednost. Gotovo svugdje, gdje god postoji pojam Gradine, dubljim, detaljnijim istraživanjima dolazi se do arheoloških slojeva koji potvrđuju osnovu za njegovo ime. A kako čujemo, Miličević već jako dobro zna da na ovim ripanjskim visovima postojalo je predanje i znanje o Gradini. Ali onu prvu vredniju informaciju dao nam je naš najslavniji arheolog, a evo Rade će da nam kaže nešto više o tome. Troja u Srbiji kao ideja ponikla je ovde na ovom mestu. Lokalitet Čaršija i to je uradio Miloje Vasić pre 120 godina. Nije on baš ni bio siguran da je to Troja, ali ono što je on našao prilikom svojih istraživanja pokazalo je veliku sličnost sa istraživanja koje su vršena na Histarliku u Maloj Aziji, gde se po prvoj pretpostavci otkrila Troja. I dalje je najčešće se veruje da je Troja tamo, međutim, svi znamo da se mnoga istraživanja i mnoge tvrdnje, čitave knjige pokazuju da Troja može biti u Gabeli, što bi rekao Jose Salinas, u Skadru, u Makedoniji. Međutim, kada je Miloje Vasić na sistematičan i naučni način vršio istraživanja, on je nesumnjivo otkrio povezanost identitet, znači identične predmete na ovim prostorima i one koji su tamo, pa je došao na ideju da bi to moglo imati neke veze. Kasnije njega su uverili da to ne može biti, da je ovde to starije, a još nisu bili utvrđeni, nisu još bila osvojena dobra metode za utvrđivanje starosti, taj C14 je tek počeo 70 i neke godine, pa je on prvu knjigu koju je objavio istražujući Vinču i vinčansku kulturu bila Jonska kolonija Vinča. Međutim, kada je 74. Primenjena metoda C14 i kad je utvrđeno da je 2000 godina starija ova kultura ovde, da kažemo, vinčanska, od ove tamo jonske, onda je bilo jasno da je pravac kretanja kulture mogao biti samo iz ovog pravca prema jugu, prema toj kulturi. Znači, od starijeg prema mlađem. Ja sam i u mojoj knjizi Magija svinge i skriveni stari svet potencirao da svi ovi nalazi vinčanske kulture, starčevačke i tako dalje, koji su svakako impozantni, prethode, ali strašno prethode po 1000, po 2000 godina i više kulturama kojima se divimo, kao što je egipatska, kao što je kritsko-mikenska i tako dalje. Znači, sve ima neki svoj kontinuitet, svoj razvoj i on se ne može zanemariti, ne može se izbeći. I novijim naučnim istraživanjima koja se i dan danas vrše, potvrđeno je da su ovde ti nalazi stariji i da je pravac razvoja civilizacije, kulture, dostignuća mogao ići samo u tom pravcu od starijeg prema mlađem, odnosno od centralne Srbije prema južnim oblastima.
civilizacije, kulture ne nastaju samo od sebe, one uvek imaju neku prethodnicu i Vinčanska ima starčevačku, ako je uopšte potrebno odvajati starčevačku kulturu od Vinčanske, ali ona je prethodnica i one se preklapaju u velikoj vremenskoj, ogromnoj vremenskoj distanci. Starčevo opet ima prethodnicu u Lepenskom viru. Znači, kontinuitet, pogotovo kad je to na nekom ograničenom prostoru gde je komunikacija moguća, ne smije da se zanemari, ne smije da se omalovaži i mora se uvaži u njegovom punom kapacitetu. Znači, ako je ovde krenulo neko rudarstvo, onda se moglo širiti na sve strane. I mi vidimo da se tako i dešava. Ako je ovde krenula urbanizacija, Vinča je bio grad, po svim standardima kako se to zovu gradovi. Imaju svoje zgrade na spratove, imao je ulice, imao je posebno luku, imao je posebno industrijski deo gde se obrađivao ruda, pekla, mlela i tako dalje. Sam stari grad na vrhu Avale se zvao Žrnov, a Žrnov je dobio po žrvnju, a žrvanj je dobio ime po zrnu koje je prvobitno mleveno. Tako da sve je to u nekoj logici, nekom smislu. Nije ovde metal krenuo prvi u svetu, samo bakar. I ovde sa Avale se uzimala živa. Ona se u toj specijalizovanoj peći destilovala, odvajala se levkom i mi ne znamo, niko ne zna zašto se koristila. Najranija upotreba žive korišćena je za vršenje pozlate i tako dalje. A zašto su oni odvajali, da li za neke verske rituale, da li za neko lečenje, to se ne zna. Ali je to ipak metal koji je izdvajan iz rude i korišćen za neku namenu. Znači i bakar, i živa, pa čak i prve vrste bronze, jer prva bronza i nije bila bakar kalaj, nego bakar arsen i tako dalje. Znači, imamo situaciju da je i, doduše mnogo kasnije, i gvožđe krenulo sa ovih prostora. Oko toga se nauka spori, ali lokalitet Hisar na Leskovcu otkrio je gvožđe. Otkrio je peć u kome je topljeno gvožđe. I to je negde od pre 3400 godina, negde malo pre Trojanske bitke i tako dalje. Da ne širimo priču, nego da se držimo ove teme. Znači, sada je naš cilj da podvučemo liniju sa ovim našim malim jubilejom i da krenemo sa novom snagom u nova istraživanja i nove pobjede. I do sada ste mogli da nas kontaktirate preko Facebook grupe Odisejev povratak u Troju. Ona nastavlja sa radom i neće menjati ime, ali sada imate i mogućnost preko sajta i preko maila da nas kontaktirate još lakše, da nam opišete šta ste možda našli ili ste možda našli neku paralelu u svojim predanjima, pričama. Evo, već smo sada čuli neke priče u Ripnju ovde koje ćemo probati da istražimo detaljnije. Nadamo se da će se ova saradnja nastaviti, da ćete i dalje komunicirati, da ćete nam pisati, da ćete nam javljati, slati slike i tako dalje. To nam je veoma važno i ovo istraživanje ne bi moglo da se obavi na ovaj način da nije bilo vaše podrške. Hvala. Sa našim istraživanjima možete se detaljnije upoznati kroz dve knjige. Tvrđava na Banovom brdu kapija Troje, knjiga Ilije Ogorelice, predstavlja rezultat više od 1 decenije istraživanja, u kojoj se stihovi Ilijade i Odiseje upoređuju sa konkretnim topografskim odlikama prostora oko Beograda, istorijskim izvorima i drugim proverljivim podacima. Zlatnoruna Apolonijeva Argonautika je zajedničko delo više autora i otvara mogućnost da se stvarna putanja najslavnijih moreplovaca antike sagleda kroz novu perspektivu. Oslanjajući se na same epove, na dela antičkih i srednjovekovnih pisaca, od kojih smo mnoge sami preveli, kao i na arheološke i geološke nalaze i živa predanja iz svih srpskih krajeva, knjiga gradi čvrstu i logički zasnovanu hipotezu o kretanju Argonauta. Više o ovim izdanjima možete pronaći na našem sajtu trojasrbija.com, gde ih možete i poručiti.